na kwanto. Ano yata? Kataping ko? Uray pa. Aros kaldo. Kanin ito si Sis Nori nalaka na. Tagipalay pa ko niya. Balik lang. Balik ulit ako. Hindi na pwede kumain yan eh. Idula ay. Wala ay. Ang iyana Bert, iyana Bert. Bahangin ni bahangin. Yak tapon may pagapon. Kwatro de gapon right? Ayaw lang sa pawi. Panginanin na ba? Yan, ito. Makaigan man. Ulang naman mo hangin. Ulang naman hangin. Ikaw, ulang kay hangin na. May aros kaldo dito sis niya. Pandesal. Wala na kanin something. Ikaw na naman sis Irene dito sa sis. Oh. Ubukan naman din mo ba? Oh, prepared kayo ang way natin. Oh, may banner pa sila. Isa man na nagtawag. Make a podcast. Yeah. Si Mikey, sige panawag. Mikey ba na? Oh. Sige panawag. Naklaro ka ba dito nga nag-live? Hello? Ah, wala din ka nagkuhan mo sila. Nag-basketball Sino po sila. marunong sa ano? Pila na? Sa Pila na?
Nasa price chart. Ang sama siya. Service po. Oh. Oh. Medium siya ha. Blora siya, bro. Ayo. Kailangan po naman dito sa table, please. Sa price chart, masunod po karoon sa Muka na kayo. Daddy. Daddy. Right. Kano sa? Magkanda ka. Palig ka, anak. Levi's. Hindi pa anak, naghan kay pulo anak. Ayan na. Ganun sa rin ako. Live. Sa price chart, Rosa, may kailangan na dito sa table. Price chart or Timaro. Anak. Dili daw siya. Dili daw siya kaya daghan na siya pulo. Sa pamaday jacket. Jacket. Live mo. Bumar live. Live na, para karon. Uy. Naday pa. Hi. First time now, why not? First time. Ah. Dili wala ko anak. Unsa may na diha? Chocolate. Sino? Hershey. Ha? Bro. Tanaw ko be. Ana na mo diha. Nakasod juday mo. Ah. Pila? So, unsa pa may na diha? Pero kung ko na mag-100. So first one ng Omaro. Number 3, Valcuega. Number 1, Cerrero. Number 23, Taal. Number 89, Patrimonio. And Wala ka Gahote. mo balik karon? 500. Mubalik mo dire. Number 6, Simonsen. Number 45, Paray. Number 14, Aros. Number 19, Santa Cruz. Number 27, Valdilobar. Kung sa maman diha bitan ako. Ha? Hueva. Kung sa pa may kuwan diha? Vitamins. Cirilo. Patrimonio. Ay kuan ka ng ay sorry ka din. Pag sorry tapos Price. Oh, sige. Sige. Patrimonio and Santa Cruz. Ball. Number 14. Number 40. 14. Number 14. Ahos. 14. Millones. Home out. Kahote. Basket. Gahuli ka. Kahote. What lang na? For One. Rebound by Patrimonio. Gahote. Gahote. Basket. Paray to Simonsen. Simonsen. Pass to Badulabar. Badulabar.
for nobody. Aman mo na kayo na inyong uniform. Wala na ako na. Naning kamot dyan mo ba? Wa dyan ninyo pangandami. Pastor number 3, wala. Rebound by Cahote. Patrimonio. Nice pass and nice finish by Patrimonio. Score 5-0. 5-0. Santa Cruz. Terbang ke depan. Terbang ke depan. Lihat. Basket. Cahote. Easy legs by Cahote. Ha? Luto na daw ang aros na ulo. Oh, palihog ko ba kayo? Magkuha ko buwan. Sunod. Sunod ba? Sunod. Shot! Yeah! Shot! Oh, imura na! Oh, imura lagi! Oh. Ay! Ay! Tris! Ay! Oh! Para kau selain Para kung ano yung puro nga. Ah! Saan ka nagbibidyo? Ano puro? Kuha na yung kuhan! Para ko subon! Tangtangan na yung purong daw! Hindi, binidyohan ko si Ruth. Ay, my God. Ay! Go! Shot! Ay! number 23, Taal. Wine Monday. Pwede mo. Okay lang po ang kitchen natin. Kamuray, convert. Kung sa'yo kasi mo sumulman. Richard, oh. Bro Richard. Alright, for those brothers and sisters who want to make their early lunch, our kitchen is already open to serve you. Wala mo ito, gala-gula. Richard, bulan dito. Wala mo. Dala. Back to the road. Thank you very much po sa ating sponsor, Matudong Tracos. Magyan ng sale, Parachute Insurance, Direct Services, Aricotas, thank you po. Sirilo. Tuhabangan, habangan ang pili. Paray. Santa Cruz. Los Simons
friendly game. Back to Sereno for 3. Number boys. Bago na ba? Kanina na. Kanina mo. Bago na ba? Basket. 8. 12. Sinong 8? Kaninong 8? 8 ba? Santa Cruz. Santa Cruz 3 versus 1. Masuk na kanay. Santa Cruz. Cruz. Bago. 2 points na lang po ang naman ng Bukaro. Okay, mga gusto, yan ang gusto ang kitchen. Mainit ang mainit na. Go to the kitchen to feed your aristado. Okay, welcome to our country. Salamat po sa mga participate. Tayo na. Tayo na po tayo. 12. Number 9. Number 9. Basket. Bago na ba? 14-12. Wala na. Ito guys ang overall. 8-7 million. Subdivision red. Sab. 17 as game. Tarnate. Pasok. Dili. Reserve time out, diba? Dito. Good! Sereno. Santa Cruz kembali ball. Kembali lebar. Kembali lebar. Senggol. Tayang Romano. Thank you very much po sa ating mga major sponsor, Don Ramos. Yan sir, Appraisal Insurance, D-Diamond Services, Lindsay Brother Police, and Calico Bars. Nandiyan na siya, no? Thank you very much po sa ating mga sponsor. This goes to Anko, answering the prayer of the four. New Zealand. New Zealand, Anko, New Zealand. Po, masaya na tayo, nakakatulong pa tayo. Thank you po for giving our brothers and sisters in the Philippines. Strike out to service. To Karena kita bilang kita masuk 9. Wala pa rin. Ayun, out ng ball. But it's all I think. It's all our ball. Wala na. Wala na. Oo. Bautista to Carnaby. Carnaby, 2 points for Carnaby. Again, the ball. Bulan for 2. 2 point for Bulan. Dinasakin Carnaby. Carnaby to Carnaby. Tumira si Carnaby. Wala.
Aguin po muna. Ulat. Wala. Karnabe number 5. To Karnabe number 4. Nakuha niyo na. Bukan pinasa kay lumabas. Out ball. Okay. Karnabe. Pinasa kay box. Bautista. Tumira. Wala. Karnabe tumira. Wala pa rin. Lost ball. Let's overload. Safety corner. Inbound by Jackson. Jackson to Aguin. Aguin getting the ball. Aguin. Nasa? Vargas. Nakuha ni Karnabe. Karnabe. Tumira. Pasok. 2 points. Karnabe number 4. Aguin ang bulan. Nakahanap na mapapasahan. Pero hindi nito. Tumira. Pasok. 2 points by Aguin. Karnabe number 5. Tumira. Wala. Nakuha na bulan. Number 6. Sila Tumira. Pasok. 2 points. Sila. Aguin. Nakahanap na mapapasahan. Sa bulan. Bulan. Tumira. Nakuha na sila. Nakakanta mo. Vargas. Vargas. Inbound by Vargas to Aguin. Aguin. Pinasa kay Vargas. Nilagay kay Vargas. Pinasa kay Bulan. Bulan. Tumira ng boss. Pasok. 2 points. Bulan. Bautista. Bautista to Sila. Sila Tumira ulit. Karnabe. To Sila. Sila Tumira ulit. Wala. Jackson. Jackson to Jackson. It's very multiple. Jumbo. Karnabe number 4 to Bautista. Bautista Azares. Wala. Pinalawa. Pinasa kay Bautista. Bautista Tumira. Wala ka rin. Nakuha kay Vargas. Vargas to Aguin. 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 Pinasa kay Vargas. Vargas Tumira. Wala. End of the first half. Wrap-up ticket na. Review of buys or ticket. Ang score. Ang score is 20-18. In favor. Ang favor of Bonero. Thank you very much sa mga butili ng rapor. Ito, rapor tickets na. Ako na magbunot ako. Sige. Yan na. Ito po, ang aling rapor. Bumunutin po ni Roxanne Gutierrez. Wala pong kaya po. Representative ng BPI. Thailand, Justin Rice po tayo. Justin Rice, thank you po sa mga bumili ng ticket natin. It's orange. Number 13, Albert from Rice Stars. Albert from Rice Stars. Albert from Rice Stars. Isa pang ticket. Another rice. It is a real rice, Justin Rice. Justin Rice. It's a blue ticket from Dog Farm, number 91. Dog Farm from Pumaro.
Kan ba? Ito pa, last ticket. Last ticket namin. It's an orange ticket. Apple L2. Wow! Omaro! Pwede mag-guinness. Okay, game ball na. Game ball. Dito na lang muna. Oo. Yung pangalan, nasaan? Albert? Okay. Second ball game. Sa mana anak? Sa mana? Bread? Okay. Second ball game na. Okay. Sige, itry lang isa, tagpila. Unitlid ng Umaro. Yung matangkad ba? Yung matangkad kanina. Omaro ball. Oops. Omaro boys. Sa Omaro po ang bola. Ha? Tagpila. Mechi. Holding mo to. Punya. Punya. Tagpila. Okay. Bye. Pinaalika. Pasok. Ang tawag sila. Anong tawag? Number 34. Oh. Sige. Blocking foul. Hindi naman po hindi, isa lang po ang Kalamangan. lamang ng wali natin. At tumira ang wali tayo. Patay. Pinasa. Okay, Santa Cruz. Santa Cruz, pinasa. Nakuha. Patay, pinasa kay... Bunyag dahil kahote. Kahote. Sa Alto Marino, guys. Ulang. Kahote. Paglaban. Santa Cruz. Umiro. Number 11. Gonzalez.
First personal foul. 23-20. Sabi ko siya, Joe Manuel, out. Pati Romeo A. Sabi ko siya sa wala natin. Okay na. Santa Cruz to Paray, 2 points. 25. Gonzales, Culianes, Taoke, 2 points for Taoke. Oh, gamay na lang. Bautista, 25 to isang minutes na. Paray. Bata! Good, good. Bata! Sa mga kasi, ano pa yung mga Ano ba, may score pa tayo? Thank you po sa ating mga sponsor, sa Trancos, Nilansen, sa Personal Insurance, Liday Food Services, NC Brother Maris, and Marico Cars. Thank you po, Marico Cars. Ang store po natin is 2624 in favor of the whole while natin. Yung Personal Insurance po. Sa mga parents po, sa mga nanay, please, pagkatago mo yung mga ladies na naman kapag ba.
Okay. Now we go game. Ball game na po tayo. Ball game na. Umaro siya. Umaro. Ano yan ang pala? Love! Sabi niya doon Tabatua. Tabatua. Chess. Ako ay Herman. Vargas. Paul. Oh. Paul siya? Ah, hindi. Stop pala. Thank you po sa ating sponsor, Adon Tracos, sa Parasol Insurance, and sa Ligay Food Services. In Silver Riders, sa American Cars, thank you po. Okay na ba ang muro? Okay, back to the game board. Ready na ang muro. Back to the game board. Mukhang mula ang muro. Zero. Two.
Mate, 4 points po. 4 points po. One Mate versus Overall City. City Overall City One Mate. 4 points din. Kay One Mate. 34-34. Ang score. 1 minute and 52 seconds. Ang remaining time, 1 minute and 52 seconds. Thank you po sa ating major sponsor. Ang Trakas po. At ang Parachute Insurance, Higay Food Services at ang Instagram device po. Para po cars, thank you po sa Clear Rush. Kung gusto niyo pong bilhin ng car, tumawag lang tayo sa Panico Cars. Alright, dito po. Back to the game board. Okay, doon po sabay. Thank you po sa pagsupport natin sa ating Angko fundraising candidate. Ito po ay para sa ating mga kababayan. Na nasa Pilipinas. Sa Pilipinas po, scholarship. We aiming 3 scholars per year po. Natin number 4 to Bandelbar. Nako, Asiris to Paray. Wala. Nako, Ahote. Number 4 na natin Bandelbar. 6 point lang. Ako sa inyo to Barrera. Ahote to Sergio. Sergio. Ay! Oh. Aray ko Manali Shot! Shot! Wala na? Okay, congratulations sa natin. Thank you po sa ating mga sponsor. Doon na ako sa mga insurance. Ang legal na doon sa government po. At sa Pilipinas. Pagkakas po. Oh, court number 2.